Na, to igulit to mga apostolis tun ki Jesus, igulit dan kandin tingod kato langon iglumo dan hasta igtinuro dan. Ikagi si Jesus kandan nama din. Patekeseke tunta lugar na anda manubo. Ibo makapaginawa ko dogo. To to ikagi din kandan sumarapong to mga manubo na marag agsadun tun kandin. Hasta enda dan timpudan agad agkan. Puriso iksake dan kabarange hasta iksadundan tun ta lugar na enda manubo. Asal marapong to mga manubo na ikita kato kapano dan hasta isodoran dan kasadan si kandan. Puriso igpano dan tikudtun ta marapong mga lunsod igpampalagoy dan hasta ikona dan igdunggo tun ta sadunan kabarange. To igponog si Jesus ikita din to marapong manubo na igangat kandin. Ineduan si kandin kandan, so iring dan kato itadin na mga karnero na anda taradopon, hasta marapong to igtinuro i Jesus kandan. To mapon den, igpadani to mga disipulo i Jesus ton kandin, hasta ikagi si kandan na makdan. Enda mga manubo na goddo kanon, hasta masigden dumukilem. Puriso, papano to langon manubo tunta mga lunsod, hasta madani mga banwa, ebo melidan kamakan. Asal ikagi si Jesus na makdin. Si Kiyo emegge kamakan kandan. Ikagi si kandan na makdan. Agad meli kekapan, nabayadan ka mga 2 gatos sa lapi denaryo. Di na nga para pakanan de kandan. Ikagi si Jesus na makdin. Pira abok to pantun akniyo. Aha iyo. To igaha dan, ikagi si kandan na makdan. 5 abok pan hasta 2 abok sedda. Na, igponsa di Jesus to langon manubo tunta sigbet tentana. Puriso, duwan igunsad na mga tagsebad gatos manubo, hasta duwan igunsad na mga tagkaliman manubo. Ikange i Jesus to 5 abok pan, hasta to 2 abok sedda. Iglangag si kandin tunta langit, hasta igpasalamat tunta manama. Igtepik-tipik din takpan, hasta igbagya din tunta mga disipulo din, ebo taladan dan tunta mga manubo na ilimo. Igtalad din to 2 abok sedda para kato langon manubo. Ikakanto langon manubo hasta ibesog dan. Doon pa sa 12 magdakil basket na ipenno kato isama pan hasta sedda na iglimod kato mga disipulo din. Mga 5 mararan to mga gamama na ikakan. Tigko dad igpona i Jesus to mga disipulo din na igsake kabarange, ebo tumalipag dan kato rano sipang tunta Betsaida. Roggun agpolien din to langon manubo na ilimod. To igpano danden, igtakedeg si Jesus tunta pabungan, ebo dumasal. To igsalep den to elo, to barange tunden ta tengaan kato rano, asal tunpo ta pabungan si Jesus na sebad din den. Ikita din na tuo ihirapan to pagbugsay dan, so ikasumar dan kamabakkar karamag, na to masigden igselem, igsadun si Jesus tun kandan. Igpano si kandin tun tabawo karano, iring na lumabepet si kandin, asal to ikita dan na igpano si kandin tun tabawo karano, kemandan kagimukod, hasta igulao si kandan. Ikita to langon dan kandin, hasta tuudan imedangan, asal tigko dad ikagi si Jesus tun kandan na makdin. Pasarig yu to pusong yu, so saken ni, yaka og kamadangan. Na, igsake si Jesus tun tabarange dan, hasta igsodo to mabakkar karamag, tuudan isalebuan. So agad ikita dan to kasalebuan na iglumo i Jesus tingod kapan, asal enda dan ikagpet tingod kato katulusan din, sumategas to ulo dan. Na, to igtalipag dan kato rano, igdunggo dan tunta Genesaret hasta igpundo to barange.
To igponogdan, sekot ikakilala to mga manubo ki Jesus. Puriso igpampalagoy dan, ikange to mga agkabogokan tikudtun tamadani mga banwa, igiedan to mga agkabogokan, hasta igpiddan tunta lugar na idinaggandan na duton si Jesus. Agad tunta lunsod hasta tunta madiw, agad enda eksaduna ni Jesus, igpadagga dan to mga agkabogokan tunta plaza, hasta igpeduwedo dan ki Jesus, kamemo mawid to mga agkabogokan kato ugpo kaumpak din, hasta inulian to langon dan na ikawid.